अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह असजान के पत्थरों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह ओ सूरा यासीन ओ सूरा रहमान सूरा रहमान ओ सूरा यासीन ओ सूरा रहमान ओ सूरा यासीन ओ सूरा रहमान कुरान की लफ्ज़ों की सदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहते हैं फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु आमी गोलाम तोमार हे परवार गोलाम करे रेखो आमारे कोरोना कभू भिकारी आमार दुनियार मानुषेर दुआरे दुनियार मानुषेर दुआरे সকালের সূর্যটা ওঠে প্রতিদিন তবু পৃথিবীটা হয় না রঙিন সকালের সূর্যটা ওঠে প্রতিদিন তবু পৃথিবীটা হয় না রঙিন হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেছে ঘর হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেছে ঘর এখানে কেউ কারো নাই না খবর কারাগার যে দুঃখ যতনার জিন্দা কবর কারাগার যে দুঃখ যতনার জিন্দা কবর আমি গোলাম তোমার হে পরওয়ার গোলাম করে রেখো আমারে করোনা কভু ভিখারি আমার দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা পড়েন মোহাব্বতের সাথে পড়েন ওলা আলিস
किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, दिल को गुलज़ारो बनाती है मदीने की हवा, दिल को गुलज़ारो बनाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। दिल को अल्लाह से दिल को अल्लाह से गाफिल नहीं होने देते, दिल को अल्लाह से गाफिल नहीं होने देते, याद काबे की दिलाती है मदीने की हवा, याद काबे की दिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। दिल को अल्लाह से दिल को अल्लाह से जोड़ती है मदीने की हवा, दिल को अल्लाह से जोड़ती है मदीने की हवा, उनके घर से उनके दर से है मिलाती है मदीने की हवा, उनके घर से उनके दर से है मिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। फजल से पहले जगाती है मदीने की हवा, फजल से पहले जगाती है मदीने की हवा, दिल को गुलज़ारो बनाती है मदीने की हवा, दिल को गुलज़ारो बनाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा,
किसका दर फूलो खिलाती है मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा, मदीने की हवा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। माइकमान भाई একটু সাউন্ডটা ভাষান পড়েন ওয়ালা আলী। একটু রিভাব দাও। दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, बोलें ना सुभान अल्लाह। आज जोरे होबे ना तकबीर नाराए तकबीर। दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, वो लोगों का नात में सरदार हो गए। आज जोड़े हवे ना, वो लोगों का नात में सरदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए। ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, ए बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, मुमताज दोस्त तो यही चार हो गए, मुमताज दोस्त तो यही चार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, ओ लोगों का नात में सरदार हो गए। जब आवाज़ तुली नबी ने मैदान बदर में, 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 सब यार जान देने के लिए तैयार हो गए। आज जो हवे ना, सब यार जान देने के लिए तैयार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए, ओ लोगों का नात में सरदार हो गए, ओ लोगों का नात में सरदार हो गए, दीदार मुस्तफ़ा का जो हकदार हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। वक़ाल अल्लाहु ताला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु ताला ऐज़न फ़ी किताबिही मुख़बिरन व आमिरन, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तख़िज़ू मिन ख़ुत्वतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত। وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غب سنتي فقد غبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراشة المؤمنين فإنه ينظر بنور الله إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. সকলে একটু হাত তুলেন, আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আজকের মাদ্রাসার ইসালে সব মাহফিলকে আল্লাহ আপনার দরবারে কবুল করে নিন। মাদ্রাসার যে সমস্ত ছাত্ররা আল্লাহ ফারেক হয়েছেন ওদেরকে কবুল করে নিন। মাদ্রাসার শিক্ষক ওস্তাদদেরকে কবুল করে নিন। রব্বুল আলামিন এই মাদ্রাসার জন্য যারা দান করছেন, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করে নিন। আল্লাহ ওসিলাই কিয়ামতের মাঠে ময়দানে মাশরে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেবেন। ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আমি গুনাহগার মোহাম্মদ হোসেন আল্লাহ পাক কিছুক্ষণ আলোচনা করবার মতন তৌফিক দিন। ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া জানাই যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাজির করিয়েছেন এত সুন্দর একটা মাদ্রাসা ইসালে সব মাহফিলে। এর জন্য শুকরিয়া আদায় করি, বলেন সকলে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে আমার আপনার নবীর উপরে অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানাই, সকলে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের মাহফিল মাদ্রাসার কে কেন্দ্র করে আজকের এই জলসা, মাদ্রাসার সম্পর্কে কিছু আলোচনা। তবে আজকের সমাজের মাটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা সঠিকভাবে দেখভাল করি না, যে মাদ্রাসায় কেমনভাবে চলছে, এতগুলো ছেলেরা পড়াশোনা করছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন, কেমনভাবে খাওয়া দাওয়া করছেন, কেমনভাবে পড়াশোনা করছেন, একটু দেখভাল করা আমার আপনার নৈতিক দায়িত্ব। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর নৈতিক দায়িত্ব। মাদ্রাসার দিকে লক্ষ্য রাখা এটা অবশ্যই রাখতে হবে, কেননা প্রতিষ্ঠান বাঁচলে দিন বাঁচবে, প্রতিষ্ঠান না বাঁচলে দিনগুলো থাকবে না। তা আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাবা, এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সোনার চাঁদ বন্ধুরা, এ সোনার মানিকেরা, হে আমার নয়নে পুতুলিরা, আজ থেকে 20-30 বছর আগে লক্ষ্য করলে দেখা যেতেন যখন মাদ্রাসাতে বাচ্চাদেরকে ভর্তি করতেন বাবাজি, ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় দিয়ে আসতেন, মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে বলতেন এই ছেলেকে ভর্তি করে দিলাম, একে কোরআনের হাফেজ করাবে,
তবে বাবাজি শিক্ষকদেরকে বলতেন এই মাদ্রাসায় পড়াশোনাটা কেমন, মাদ্রাসায় পড়াশোনা কেমন, এই মাদ্রাসায় আমার ছেলেকে ভর্তি করছি। বাবাজি শিক্ষকের সামনে গার্জেন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে বলতেন, ও শিক্ষক সাহেব আমার ছেলেটাকে শুধু চোখ এমন করে, চোখটা বাদ দিয়ে, মুখটা বাদ দিয়ে, হাড়গুলো বাদ দিয়ে আপনাকে সব দিয়ে দিলাম, আপনি কেমন করে লেখাপড়া করবেন এটা আপনার দায়িত্ব।